السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم. ها قد مضى الوقت بسرعة على الدخول المدرسي وحان الآن موعد الفروض والاختبارات. الفروض، نبدأ بالفروض. الكثير من التلاميذ أعرف يبحثون عن مواضيع للمراجعة، وحتى الزملاء الأساتذة لتحضير مواضيعهم. في القناة يوجد أصلا قوائم أو قائمة خاصة بالفروض، قوائم خاصة بالدروس كما ترون، قائمة خاصة بالوظائف الإدماجية فيها الكثير من النماذج، وقائمة خاصة بالفروض الاختبارات فيها أكثر من 50 فيديو، أكثر من 50 موضوع في الوقت الحالي الذي أتحدث فيه. وسوف أضيف لكم طبعا الكثير من المواضيع إن شاء الله، فقط تابعوا القناة ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله اليوم مع السنة الثانية متوسط deuxième année français bien sûr. Ça c'est un sujet très important. أنوه فقط إلى أن هذه السنة فيها بعض التغييرات في البرنامج، لهذا يجب أن تكون مواضيع متوافقة مع الدروس. أنبه تلاميذ إلى أن يتحروا القناة أو القنوات التي يأخذون عنها المعلومات والمواضيع والدروس. يوجد تغيير، وبالتالي صاحب القناة يجب أن يكون ملم بما يوجد في البرنامج، يعني ليس من هب ودب ينشر للتلاميذ حتى لا يضللهم. بون، أذكركم الفصل الأول أو الوحدة الأولى première séquence فيها les compléments circonstanciels, l'imparfait et les formules d'ouverture. هذا يجب أن يكون موجود في الموضوع فيما يخص les points de langue، وأسئلة أخرى كثيرة تتعلق بفهم النص. compréhension de l'écrit فيها choisir la bonne réponse, compléter un tableau par exemple, vrai ou faux. On va découvrir ça tous ensemble. تابعوا معي. Ça c'est le texte il y a bien longtemps. هذه تسمى formule d'ouverture، يعني عبارة افتتاحية. Tout près d'une forêt, ça c'est le lieu, بجانب يعني غابة, vivait misérablement un bûcheron. Vous savez ce que c'est un bûcheron? هو حطاب. Sa femme et leurs deux enfants, Stéphane et Hélène. هذه أسماء شخصيات. Stéphane c'est le garçon, Hélène c'est la fille, البنت. Un jour, alors qu'ils n'avaient rien à manger, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt. يعني كانوا فقراء جدا، لم يكن لديهم ما يأكلون، إذا تخلوا عن أبنائهم في الغابة. Après avoir marché longtemps, Stéphane et Hélène aperçurent une lumière qui venait d'une petite cabane. يعني لمحوا ضوء يأتي من بيت صغير، يعني cabane, une petite cabane. Ils frappèrent à la porte de celle-ci, يعني طرقوا الباب. Une vieille femme ouvrit et les invita à y entrer. يعني رحبت بهم. C'était une sorcière، كانت ساحرة، une sorcière. Elle enferma Stéphane et ordonna à Hélène de lui préparer les repas. حجزتهم. Quand Stéphane deviendra gros, je le mangerai. يعني لما يكبر التهمه. C'est ce que se disait la sorcière. هذا ما قالته في نفسها. Pensa la méchante sorcière. Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit garçon. أتى اليوم الذي قررت فيه أن تلتهم هذا الولد Stéphane, qui s'appelle Stéphane, qui avait longtemps réfléchi à la façon de se sauver avec sa sœur. يعني فكر طويلا في كيفية الفرار. Attira la sorcière près du four, يعني جذبها نحو le four, ce qu'on appelle le four, le forn, d'un grand coup de pied. Il la poussa dans la marmite. Avant de s'enfuir, les enfants prirent tout l'argent de la méchante femme et retournèrent chez leurs parents les poches pleines de pièces d'or. يعني في النهاية باختصار نجحوا في التخلص منها والفرار بما كان لديها من أموال أو ذهب. Depuis ce jour, هذه الخاتمة, ils devinrent riches, يعني صاروا أغنياء, ils vécurent heureux dans une belle maison. Ça c'est ce qu'on appelle la situation finale, يعني الخاتمة. Compréhension de l'écrit, coche la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit un lieu? Non. ولا يصف مكان. Raconte une histoire réelle. يمكن أن يكون في النص وصف، نعم يوجد الوصف، لكن النمط الغالب هو السرد. Donc, raconte une histoire réelle? Non. ليست قصة حقيقية. Raconte une histoire imaginaire? Oui. En deuxième année, on ne raconte que des histoires imaginaires. يعني خذ هذه المعلومة وتوقع هذا السؤال. في الدوزيام année, projet 1, 2, 3. Toujours, il s'agit toujours d'histoires imaginaires. دائما قصص خيالية. Le conte, la fable et la légende. دائما تختار هذه الإجابة. Une histoire imaginaire. Une histoire imaginaire. يمكن أن يكون السؤال بصيغة أخرى.
Dans ce texte, on décrit, on raconte, on explique. L'explication, ça vous l'avez vu en première année. الشرح كان في première année. Raconte يعني يسرد. En deuxième année, on raconte pour tous les textes. دائما نسرد. Deuxième année, projet 1, 2, 3. تذكر هذه الإجابة. التصحيح على كل حال موجود في الأسفل. سوف أترك لكم رابط التحميل في صندوق الوصف للتمرن أكثر. Relis le texte puis complète le tableau suivant. La formule d'ouverture, les personnages, les lieux cités. Ça veut dire هذا السؤال يمكن أن يكون أيضا بصيغة أخرى. Par exemple, les CC de lieu, les CCL cités dans le texte. يعني les compléments circonstanciels ou bien relève du texte un complément circonstanciel de lieu. يعني ظرف مكان. Bon, la réponse, la correction. Comme je viens de le dire, raconter une histoire imaginaire. أجبنا عن هذا السؤال. La formule d'ouverture نبدأ بها القصة هي il y a bien longtemps. Les personnages, le bûcheron et sa femme, Stéphane et Hélène, la sorcière. Les lieux cités, vous avez la forêt, une petite cabane, une belle maison. نواصل الأسئلة. Maintenant, vrai ou faux? توقع أيضا هذا السؤال. إجابة تكون دائما بناء على النص. Stéphane et Hélène étaient frères et sœurs. Oui, c'est vrai. Leurs parents étaient riches. Non, ils étaient pauvres. كانوا فقراء. C'est faux. Ils rencontrèrent une fée serviable et gentille. Non. Ils rencontrèrent une sorcière. التقوا بساحرة وليس بهذه الجنية يعني التي كانت يصح التعبير لطيفة وتقدم يعني تخدم الناس. Hélène et Stéphane étaient prisonniers chez la sorcière. Oui, c'est vrai. سوف نرى الإجابة هنا. Vrai, faux, faux, vrai. C'est ça. Donc, soulignez la réponse ou bien la bonne réponse. Les bûcherons abandonnèrent leurs 2 enfants dans la forêt. Parce que, pourquoi ils ont abandonné leurs 2 enfants? Parce que ils voulaient les punir? Non. Ils n'avaient rien à manger? Oui. Ils ne les aimaient pas? Non. Donc c'est ça la bonne réponse. Relève du texte un CCM. CCM c'est quoi? C'est complément circonstanciel de manière. La manière dont on fait quelque chose. يعني يمكن أن نقول الحال. هذا موجود في النص. سوف نرى الإجابة مع بعض. Un mot de même famille que heureusement. 2 mots de la même famille, ça veut dire que ce sont 2 mots qui ont le même radical. Ça pourrait être 3, 4, 5. Mais ici, ils ont précisé. Un mot. يعني كلمة تستخرج كلمة واحدة فقط. وليس أكثر من ذلك. الإجابة misérablement. CCM. CCM كيف يتشكل في الغالب؟ لا أقول دائما وإنما في الغالب. هو l'adjectif plus aimant. L'adjectif, le féminin d'un adjectif plus aimant. Par exemple, misérable, ça c'est un adjectif. Quand je lui rajoute mon, ça devient un adverbe. Par exemple, heureux, heureusement. Hada c'est un CCM. Gentiment, CCM. Et ainsi de suite. Rapidement, lentement, ça c'est ce qu'on appelle un CCM. Un mot de la même famille que heureusement, heureux. Parce qu'ils ont le même radical. Heureux, heureusement. On termine. Qu'est-ce qui reste? Bon, la 6e question. Réécris la phrase suivante en remplaçant le bûcheron et sa femme par Stéphane. Bon, vous avez la phrase. Le bûcheron et sa femme étaient très pauvres. Ils vivaient dans une vieille cabane. Avec le sujet, le bûcheron et sa femme. تعوضه ب Stéphane. هذا pluriel. Le verbe s'accorde avec le sujet. A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Ici, c'est singulier. وبالتالي تحول الفعل. Tu changes la terminaison des verbes. L'auxiliaire être, vous avez ici l'auxiliaire être, ici le verbe vivre. كيف? Et donne un titre à cette histoire. نجيب ما عليهما معا. Pour la conjugaison. Stéphane était très pauvre, il vivait dans une vieille maison. Pour le titre Stéphane et Hélène يمكن أن تكتب العناوين غالبا إذا طلب منك عنوان للنص تكتب أسماء الشخصيات الرئيسية. اسم الشخصية الرئيسية وأسماء شخصيتين رئيسيتين مثلا في النص. Par exemple le petit poucet, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Cendrillon et ainsi de suite. Pour la production écrite, tu dois rédiger le début d'une histoire من المفروض تمرنتم عليها مع أستاذكم في القسم. تكتب بداية القصة. هذه التكملة. هذا un tableau, c'est un tableau فيه كلمات يمكن أن تستعملها. C'est ça. هذا المطلوب واضح. تكتب بداية قصة
Disons que ton prof t'a remis un joli conte intitulé Les trois souhaits الأمنيات الثلاث يعني أعطاك قصة هذا هو عنوانها pour le réciter devant tes camarades de classe mais malheureusement ton petit frère a déchiré la page contenant la situation initiale هذه كامل كمقدمة يعني السياق يعني أخوك الصغير مزق المقدمة إذا أنت عليك أن تكتب هذه المقدمة rédige la en te servant de la boîte à outils suivante من المفروض الأستاذ يقدم لك ان طابلو فيه ان ensemble de mots يساعدك في كتابة الوضعية الإدماجية تختار لو بيرسوناج ou bien les personnages تستعمل الأفعال الأكثر استعمالا هي vivre يعني يعيش être et avoir هي الأكثر استعمالا donc comme exemple vous avez cette histoire ce début ou bien cette situation initiale il y a bien longtemps تختار bien sûr formule d'ouverture من التي درستها في حصة vocabulaire Il était une fois, autrefois, jadis, يوجد الكثير. Bon, les personnages, il faut préciser aussi le lieu, تحدد المكان. Un enfant qu'on appelait Omar, il vivait pauvrement avec sa mère Fatima. Celle-ci était obligée de travailler pour subsister aux besoins de sa petite famille car son mari mourut et ne lui laissa aucune fortune. Mourut, c'est le verbe mourir au passé simple. وطبعا, la conjugaison. Tu dois conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif comme tu le vois ici. Donc هذا فرض متوقع وفي نفس الوقت هي مراجعة وتطرق لأهم الأسئلة التي يمكن أن تطرح في الفرض الأول وأيضا هي في نفس الوقت تحضير الاختبار لأن تاريخ الاختبار ليس ببعيد. أتمنى لكم حظا موفقا. طبعا لن ننسى بقية المستويات هذه الأيام إن شاء الله في أقرب وقت أنشره لكم ودائما أترك لكم الموضوع في صندوق الوصف للتحميل. للتمرن أكثر أنصحكم بتحميل هذا الموضوع لا تنظر إلى الإجابة حاول فيه مجددا لوحدك وبعدها قارن مع الإجابة التي أقترحها عليكم هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.